Ayong adlaw kaninyong tanano kining kalsada nga nakita ninyo right now is wala ni sa Europe countries na ara ni diriya sa Mindanao. Diriya lang ni sa may Tupi South Cotabato. Grabe kanindot magbiyahe diri oy, mura kag Switzerland, New Zealand nga lugar. Grabe kanindot to. Kay balo ba mo kung ang dagat na ay pabawod-bawod, kini nga kalsada gabawod-bawod pero hastang nindota sa view. Mao nang grabe ka memorable og mag-rides ka diriya o makita ni mong unsa kanindot ang maong sunset, makita ni mong mga kapinyahan. Wala po ko'y idea nga nung gipabawod-bawod pa ning kalsada diriya basin o kanang ang yuta na ihumok dito o nya saunan ka. Pero ang pinakanindot sa tanan ang kaning ma-experience nimo ang grabe kanindot sa view ay hala na laman nung nagbawod-bawod ang ilang kalsada diri ang importante nga simentado dili pareha sa ubang lugar, hapsay na kayo pero bato. Pero grabe gyud kanindot sa view o sa mutag sunset mag-rides ka diriya makaingon lay kag mura man puta ning nibiyahe o kanang laing nasod pero nara ka diriya sa may Tupi South Cotabato. Mao nang sa wala pa maka-experience og laag diriya sa may Tupi South Cotabato, tanawan ninyong kalsada kung unsa kalimpyo sementado. Mao nang dili ka mabalaka nga maglaag mo kauban sa imuhang uyab, asawa, pamilya ug uban pang mga kulokadidang para dili mo masaktan. Mao nang sa wala pa makalaag diriya sa Tupi South Cotabato ha, tanawa ninyo kung unsa kanindot ang view, unsa kanindot ang maong kalsada. Sigurado mahurot ang imuhang sigig. Wow kaayo kay grabe pong nindota sa view oy, samot na lagi ginarong sunset. Mao kung gusto ka rides laag dapat i-appeal gyud nimo sa imong itinerary ning Tupi South Cotabato kay grabe kanindot. Unya ikaw nganong sige pa man kag scroll paminaw ba laag na diriya kay para mas ma-enjoy ka, malingaw na ka ug unsa pa imong angay pambuhaton sa imong kinabusabon. Akong istorya ha kaning nakita ninyo right now nga nagbawod-bawod nga kalsada is diriya ni sa may Tupi South Cotabato.